Alright, so untuk soalan ni minta awak guna linear graph method untuk determine the order of reaction. Okay, so kita tengok the data below were obtained from the following decomposition. So we have a Y produce a product. Okay, given the time taken in minutes and also the concentration of Y in moles per decimeter cube. Okay, so soalan diminta by using linear graph method, determine the order of reaction for the decomposition of Y, and then from the graph, determine the rate constant. Okay, and last but not least, determine the half-life if the concentration Y initial is 1.00 mole per decimeter cube. So kita ada 3 order of reaction. Okay, the first one is the zero order. Okay, so kita ada zero order. Untuk zero order, we know that, okay, equation yang mengaitkan masa dan juga concentration adalah integrated rate equation. So for the zero order, the integrated rate equation is concentration of A0 minus concentration of A equals to KT. Okay, so if you rearrange this equation, okay, so supaya kita dapat concentration of A sebagai kita punya y axis, time akan jadi x axis. Okay, kita rearrange dulu. So kita ada concentration of A is equals to negative KT plus concentration of A naught. So from here, okay, kita akan dapat Y adalah concentration of A equals to mx. Okay, the time taken is x-axis, okay, plus C. Okay, so the concentration of A naught adalah pintasan Y lah. Okay. So from here sebenarnya kita dah boleh nampak, okay, apa graph yang akan kita dapat if the reaction is a zero order. So ini adalah a linear graph with negative slope. Okay, kenapa negative slope? Sebab the gradient is equals to negative K. So kita akan dapat straight line graph. Okay, straight line linear graph with negative slope. So ini kalau dia adalah zero order. So let's try to plot the first graph. Okay, so kita start dengan buat part C dulu. So kita ada part C Y. Okay, part C Y kita ni tadi adalah concentration of Y. Okay, di mana unit dia adalah mole per decimeter cube. Okay, so ini adalah part CY. And then part CX kita adalah the time taken. Okay, time. Unit dia adalah in minutes. Okay, tak perlu lah convert dalam second. Satu kerja pula kan. So sekarang kita bagi dia punya skala. Okay, time taken starting from 0 until 15 minutes. So awak kena pandai bahagikan skala awak supaya graf awak tak nampak terlalu kecil. Okay, so dekat sini saya akan bagi. Okay, 5, 10, 15, 20, and we have 25 here. Okay, so untuk y-axis pula 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and then ke atas ni kita ada 1.0. Okay, ke atas sekali. So let's plot our graph. Okay, at time 0, okay, the concentration of, okay, sorry, ini typo, y, okay, concentration of y at time 0 is 1.0. Okay, so dekat atas ni 1.0 pada masa kosong, minutes. Okay, and then the second plot, okay, at 5 minutes, okay, concentration dia adalah 0.63. So ini adalah 5 minutes. Okay, kita kena cari mana 0.63. Okay, 0.6, 61, 62, 63.
Okay, so kat sini adalah 0.63. Okay, and then at 10 minutes, okay, kita ada 0.46. Okay, 0.456. So here, and then at 15 minutes, okay, plot yang terakhir adalah pada masa 0.36. Okay, 0.356. Okay, so sekarang ni try to plot our graph. Kita tengok pun dah tahu ini bukanlah linear graph. Okay, so ini bukan linear graph. So try to plot it. So boleh plot lah graph awak cantik-cantik. Okay. So boleh plot lah awak punya graph cantik-cantik. Okay, sebab ni saya buat dekat laptop. Nampak macam tak berapa nak clean lah saya punya graph. So awak boleh buat clean So sekarang ni disebabkan this graph concentration of y versus time, okay, dia bukanlah a linear graph. So dia bukanlah zero order. So bila kita dapat graph yang macam ni, dia boleh jadi sama ada first order ataupun second order. So sebenarnya daripada this graph pun awak boleh determine the order of reaction by looking at the half-life. Okay, so saya ajar awak macam mana nak tengok half-life daripada this graph. Okay, so initial concentration dia adalah 1.0. So half of it adalah 0.5. So 0.5 adalah dekat sini. Okay, kita tarik graph ni sampailah dia kena dekat our curve. Okay, and then kita tarik ke bawah. Okay, so kita tengok berapa masa yang diperuntukkan untuk the first half-life. Okay, so dekat sini adalah 5 minit. So dekat sini sebabkan saya guna 0 sampai 5, so skala saya ni adalah setiap 4 kotak adalah 1 minit. So dekat sini around 8.5 minutes. Okay, so 8.5 minutes. So this one is my first T-half. Okay, first T-half saya adalah 8.5 minit. So 85 minit ni dia punya jarak adalah from here to here. Okay, so ini adalah untuk the first T-half. Untuk second T-half, half from the 0.5, okay, adalah 0.25. So 0.25 is around here. So sama je macam tadi. Kita tarik dia sampai kena curve. Okay, so kita tarik dia sampai kena curve. Okay, so awak nampak curve kita tak berapa nak kena. Okay, sebab dia kena panjang lagi. So dekat sini pun kita dah tahu. Okay, the second T-half adalah lebih besar daripada first T-half. Sebab first T-half jarak dia sampai sini je. Okay, tapi jarak untuk second T-half, okay, lagi besar daripada first T-half. So bermaksud dia bukanlah first order. Sebab kalau first order, okay, untuk first order, the first T-half yang pertama, mestilah jarak dia sama dengan T-half yang kedua. So kalau kat sini 8.5 minit, daripada sini sampai sini pun mesti 85 minit. So ini automatically adalah second order. Kenapa? Sebab the second T-half adalah 2 kali ganda daripada the first T-half. Okay, so kalau nampak T-half dia tak sama, automatically dia adalah second order. Kalau dia punya bentuk graph adalah curve. Kalau bentuk graph dia adalah straight line, automatically dia adalah zero order. Kalau T-half dia sama, dia adalah first order. So, since soalan ni minta by using a linear graph method, awak kena bagi jawapan awak, kena submit jawapan awak, mestilah graph linear. So, graph ni awak tak boleh submit. Walaupun daripada graph ni awak boleh tahu dia punya order of reaction, tapi graph ni bukanlah your answer. Your answer should be a linear graph. So, sekarang ni kita akan plotkan linear graph. So, before we plot our linear graph, okay, kita tengok dulu untuk second order reaction. Okay, apa dia punya integrated rate equation? So, untuk second order, integrated rate equation dia adalah 1 over concentration of A minus 1 over concentration of A naught equals to KT. So, sama macam zero order tadi, kita try to rearrange so that the concentration of A jadi Y axis. So, 1 over concentration of A is equals to KT plus 1 over concentration of A naught. So from this equation yang kita dah rearrange, kita dapati concentration 1 over A adalah Y axis, okay, equals to mx plus C. So again the gradient is equals to K. So dekat sini kita nampak
gradient kita adalah positive gradient. Okay, X adalah time taken, 1 over concentration A naught adalah pintasan Y. Okay, so graph yang akan awak dapat adalah a linear graph with a positive slope. So sepatutnya graph awak bentuk dia macam ni. So kita try to plot our second graph and then kita tengok betul tak kita dapat linear graph. So before we plot our graph, so since dekat sini dia punya time a minute, okay, tak ada masalah. Tapi concentration of Y adalah concentration of Y sajalah. Sedangkan kita perlukan 1 over concentration of Y. So kita kena buat satu table yang baru. So this is our new table, okay, 1 per concentration of Y. So unit dia akan berubah lah jadi decimeter cube per mole, okay, sebab 1 over concentration kan. Okay, so kita dah kirakan siap-siap setiap concentration of Y ni kita 1 per kan the concentration. Okay, so this is the value. Okay, sama-sama je tadi kita akan lukiskan kita punya part C dulu. Okay, so kita ada part C Y. Okay, dan juga faksi X. So faksi Y kita sekarang ni adalah 1 over concentration of Y. Okay, dia punya unit tadi adalah decimeter cube per mole. Okay, so and then faksi X kita still lagi time in minutes. Okay, so kita plot our graph. Okay, so at time 0, concentration dia adalah 1. Okay, sebelum tu kita letak dulu skala dia. Okay, untuk faksi X sama macam tadi, saya akan ambil skala 4. Setiap 4 kotak adalah 1 minit. So, 5 minit, 10, 15, 20, 25. So, untuk Y-axis pun sama. Setiap saya ambil 10-20 kotak ni sebagai 1.0. Okay, so ini akan jadi 2.0, 3.0. Okay, so sekarang ni it's time to plot our graph. Okay, so at time 0, okay, concentration dia adalah 1.00. So dekat sini, and then at 5 minutes, okay, concentration dia adalah 1.587. Okay, so setiap 2 kotak adalah 0.1. Okay, so 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, okay, 1.6. Okay, so dekat sini lebih kurang 1.6 pada 5 minit. Okay, pada 10 minit pula kita ada 2.174. 1 over concentration of Y adalah 2.174. So dekat sini, okay, 2.1, 2.2, 2.3, 2.174 je. 2.1, 2.2. So around here. Okay, and then at 15 minutes kita ada 2.778. So around 2.8 lah. Okay, so dekat sini 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. So around here. Okay, so dekat 15 minit kita ada around 2.8. So kita cari 2.8. So dekat sini 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. So around here. Okay, dan ambil ruler. Okay, sekarang ni kita nampak. Sekarang ni kita nampak kita dapat straight line. Okay, so this is our straight line graph. So betul lah, order of reaction for this reaction is second order. Okay, so jangan lupa letakkan tajuk graph. Okay, ini adalah graph of concentration of Y. 1 over concentration of Y versus time. Okay.
Dan kalau kita ingat balik soalan B, okey. Dia sudah determine tadi kan. Okey, jawapan kita kita kena tulis juga jawapan. Okey, kita kena tulis jawapan the decomposition of y is a second order reaction because graph of 1 over concentration of y against time is a linear graph. Okay, so dekat sini, okay, biasanya awak akan dapat markah, okay, axis and title, satu markah, okay, the straight line, satu markah, okay, and then dekat sini pula, okay, awak cakap dia adalah second order, satu markah, dan juga the reason dia adalah second order sebab graph ini memberi awak linear graph. Okay, 4 markah. Next, soalan B pula, dia minta daripada graph determine the rate constant. So tadi kita dah tuliskan kita punya integrated equation kita yang kita dah rearrange. Okay, kita ada concentration of y is equals to KT, 1 over concentration of y is equal to KT plus 1 over concentration of y naught. Okay, di mana from this equation, so kita tahu gradient adalah sama dengan K. So to find the value of K, you kena tahu apa gradient your graph. Okay, so from the graph, okay, cari gradient. Okay, ambil lah besar sikit nilai ni. Okay. Right, saya malas pakai ruler. Awak boleh pakai ruler. Okay. Katakan dekat sini, saya ambil. Okay, so find the gradient. So gradient adalah y1 tolak y2 bahagikan dengan x1 tolak x2. So katakan ini adalah kita punya y1. Okay, so y1 kita adalah 2.8. Okay, di mana x1 kita adalah 15. Okay, so katakan ini adalah y1 dan juga x1. Okay, untuk y2 pula, okay, y2 kita adalah around 1.25. Okay, alright, kita punya x2 pula adalah dekat sini. Okay, x2 kita adalah around 2.25 minutes. Okay, so kita masukkan dalam kita punya ni. Right, so kita ada 2.8 minus 1.25, okay, bahagikan dengan 15 minus 2.25, okay. So the gradient is around 0.1216, okay, so ini adalah kita punya gradient. So since gradient kita adalah nilai ini, so K adalah 0.1216. So the units of K, okay, order dia adalah second order. So unit dia adalah per molar per minutes. Okay, awak boleh gunakan per molar per minutes ataupun kalau nak ikut this units, okay, kalau nak ikut this units, okay, awak boleh kata unit dia adalah 0.1216, okay, dm to the power of 3 per mole per minutes. Okay, so ini adalah dia punya units of K. So that's it. Okay, so kita pergi pada soalan seterusnya. Dia minta the half-life. So formula bagi half-life untuk second order adalah T half is equals to 1 over K concentration of Y naught. Sebab ni kita reaction of Y kan. Kalau dia reaction of A menghasilkan produk, kita guna A lah. Okay.
So, since soalan minta dia punya half-life bila concentration of Y initial adalah 1.00 molar. Okey, dia kata concentration of Y initial adalah 1.00 molar. Berapa dia punya half-life? Okey, so sekarang kita masuk je dalam formula. Okey, 1 perkan dengan nilai K kita dah dapat tadi 0.1216. Okey, darabkan dengan 1.00 molar. Okey, kita akan dapat jawapan around 8.22 minutes. Okay, so ini dia punya T-half. So, jangan lupa pula, dah nama pun time kan? So, time janganlah pula tiba-tiba dekat sini per minit lah apalah. Okay, time mestilah minit saja ataupun second ataupun hour. Okay, sebab dekat sini kita